So karon ma-discuss ta about sa task performance, privacy, activities. So unsa objective nato ani? So at the end of the exercise, the students should be able to first identify how privacy related activities fit into the system development life cycle. Then materials is internet connection, so magamit ang internet connection. Then Microsoft Word para sa atong edit mo sa Microsoft Word. Then ang procedures is number 1, pick one social media website or app or another popular services. So diri sa tuwa nag-choose ko og Facebook. Kay mao man ay pinaka-common na tuwa ginagamit. So look up the privacy policy for that site, app or service that briefly explain and discuss the following questions. So sa Facebook, unsay privacy policy sa Facebook? So ano siya? What data is collected by the company? So unsa man? So ang imong profile information gina-collect na sa Facebook. So this includes your name, email address, profile photo, kanang imong picture, birth date nimo, gender kung babae ba ka or lalaki, og other information nga imong i-provide. Di ba makapili man ka kung unsay imong i-provide. Activity data mo ni imong history sa imong mga data, unsay imong gi-like, unsay imong gi-click ana. Di mo ni siya ga-include sa information about your interactions with Facebook, such as pages you like ana. Kung mag-react ka, may nana group you join, kanang grupo nga imong gi-appeal sa Facebook, then the post you share, kanang bitang imong gi-post dayon, kanang mga ads nga imong gi-click. Device data, diyan niya kuha na yung, for example, yung IP address, aron makuha na niya nga, for example, if mo login siya kalit sa US, then taga Pilipinas na ka, meaning ana is iya ma-block imuhang IP address kay mabaguhan man siya. Location data mo ni siyang kinaingon nga ma-detect niya, mahibaw-an niya kada bitang ma-detect niya kung asa ka naka-login nga lugar, like naka sa Misamis Oriental ano na. What your data can be used for? So to improve its product and services. So mao gyud na ginakuan sa Facebook to improve products and services niya. Then to protect people from harm, Facebook uses data to protect people, such as preventing spam and abuse. Kaning spam and abuse kay problema pa ni karon kay daghan kay ang links karon, mga dili safe na links. Who they share with your data with? So advertisers kani ato bitaw para sa mga relevant ads kay once mo click ang ads kay makita dayon ka mga kaparian yang advertisement dayon. App developers kung mao ni siya ang kanang ga-update sa Facebook kay ron mapa taro nila og kuan imong personal experience sa ilahang application, sa ilang Facebook app. Then what those third parties can you use your data for? So kung mga third parties like kanang mga games to provide you with the personal experience, app developers can use your data to provide with personal experience. So ilang for example kita kag kanang issue, so ilang i-update, ilang i-fix minana to show you relevant ads. So kung unsa tayo yung gina-click nga ads, mo na po tayo mag-pop up sa imo ha. Karon kay appeal naman ang reels, kung sa imong reels bitaw nga tanan, Facebook reels ka tanan, kay mo na sa imong pop up. For example basketball, hilig kay basketball, so kasagara po na imong Facebook reels kay basketball report. Then kay number 2, based on your observation, what are the rooms for improvement that you can suggest under privacy policies? Ang una is kani more transparency about how data is shared. Dapat kabalo gyud ka kuan kay aside ba sa name napabaylain nga data nga ginakuha sa mga kanang third party like mga applications, di ba? Pwede man ka mo login sa imong gamitan nimo yung Facebook account. Ana, for example, mo login ko sa mobile, mo gamit ko Mobile Legends, tan ikunin ako sa Facebook account unsa may kuhaon gid specific sa Mobile Legends. Inana. Then more security features, especially in spam links, Facebook should disable links that are not safe. So karon common kay na mga links karon nga bitang dili safe, so dapat ikuan na niya nga ma-disable na jud niya kay kabalo mo gani siya mo predict sa mga ads nga magawa sa Facebook Reels. Kani napaka mga links na gina-post lang, dapat iya na ning i-disable dito aron di na ma-click, aron dili na madaot ang inyong Facebook account. So mao ra to sa atong discussion. Salamat.